Lynas' third review has entered its fourth week, and with 2 more weeks to go, every single government outfit tasked to monitor its rare earth refining plant have maintained that the plant is safe. Dalam kes Lynas ni, kita dapat kelulusan daripada kerajaan negeri, kita dapatkan juga kelulusan daripada technical agency alam sekitar lembaga AND. Dia telah mematuhi ke semua syarat yang telah termasuk syarat-syarat berkaitan dengan alam sekitar. Aktiviti seperti Lynas ini bukan hanyalah satu-satu aktiviti di Malaysia. Kita ada lebih kurang 7 aktiviti. This is not first plant in Malaysia. IAEA datang ke Malaysia untuk menilai. IAEA adalah merupakan Badan International Atomic Energy Agency yang pakar dalam bidang nuklear, datang untuk menilai. Maknanya standard Malaysia ini bukan sebarang standard. Ini international standard, diasas oleh 10 pakar dari seluruh dunia yang memang well known berkenaan dengan aktiviti Lynas. Dalam syarat lesen kita ada 3 stage yang perlu dipatuhi oleh Lynas dalam pengurusan sisa radioaktif. Sisa WLP. Yang pertama, melakukan R&D. Yang kedua, mendapatkan PDF. Kalau tak, yang ketiga ialah bawa keluar daripada Malaysia. Tapi dia stage by stage, bukan 3 serangkum sekali serentak, satu demi satu. Jabatan Alam Sekitar juga membuat pemantauan kualiti air di Sungai Balok. Terdapat 2 stesen yang dinyatakan. Di mana dapatan Jabatan Alam Sekitar daripada persempelan yang dijalankan, saya nak ambil senario Sungai Balok itu sendiri kualitinya. Kehadiran industri di Balok sebenarnya membantu kualiti air Sungai Balok. Yang mana kalau kita tengok pada upstream, persempelan yang kita jalankan, dia berada pada kelas 4. Tetapi apabila melalui kawasan perindustrian, kualiti air Balok meningkat menjadi kelas 3. Ini contribution because of air yang dilepaskan oleh sektor industri dirawat dan mencapai standard kita, dan volume dia membantu untuk meningkatkan kualiti Sungai Balok. Yang kedua, dari aspek Lynas itu sendiri, berdasarkan volume yang besar, tidak dapat dinafikan. Kerana itu Lynas mempunyai treatment system yang canggih dan setakat ini telah pun menunjukkan performance yang memenuhi kehendak perundangan. Jadi isu volume tidak timbul dalam konteks ini sebab pelepasan dia mematuhi had yang dibenarkan. Terima kasih. Untuk kes kanser, data kami telah kami kumpul rasanya daripada 2001 lagi. Daripada Cancer Registry untuk negeri Malaysia data dan juga daripada pahangan data lah. Okay. Dan bila kita dapati trend dia memang tidak nampak ada peningkatan sebab boleh katakan untuk Lynas baru 6 tahun, untuk cancer develop it takes time, it take mungkin more than 10 years. So kami tak dapat apa-apa isu dari segi situlah, tetapi data trending setakat ini tidak ada nampak perubahan kalau kita compare dengan negeri lain. Penyakit paru-paru iaitu upper respiratory tract infection, contohnya penyakit asma, penyakit radang paru, bronkitis dan sebagainya. Okay, data juga yang kami dapati daripada sebuah klinik pun tidak ada peningkatan. Cuma pada 2013 ada sedikit peningkatan sebab jerebu berlaku masa di Kuantas sendiri. Okay, seterusnya kami juga memantau penyakit konjungtivitis iaitu keradangan mata. Sebab mungkin ada kaitan dengan jerebu dan juga abuk-abuk lah daripada gelang-gelang tersebut. Dan kami juga mendapati trendnya tidak ada perubahan peningkatan ketara, tetapi memang pada 2013 kita dapati memang ada sedikit peningkatan akibat musim jerebu masa itu. Sama juga untuk penyakit congenital malformation, iaitu kecacatan congenital. Kami juga mengambil kira untuk data-data kami dan trend kami sebab kami baru ambil sejak 2013. So tidak dapat mengatakan trend meningkat atau menurun. Dan juga kita membuat pemantau untuk spontaneous abortion ataupun kita sebut pengguguran spontan bagi ibu-ibu mengandung. Juga data tu memang tidak signifikan lah setakat ni. Lynas first courted controversy in 2011, which then escalated into a full-blown protest the following year. The critics' animosity against the company stemmed from a radioactive poisoning that happened in Bukit Merah, Perak in the 90s. And not entirely surprising,
critics were unhappy with the all-clear that were given on the Sunday public hearing. In fact, DAP parliamentarian of Bentong, Wong Tak, had even accused Lynas of bribery. First, I'd like to congratulate some officers who's up here for their good salesmanship for Lynas. How much fund given by Lynas for all this research? I also want to know whether AALB, other guy AALB received research fund from Lynas. How could we have a regulator receive fund from a toxic operator? Another leading critic of Lynas had also needled on the AELB for imposing a supposedly incorrect waste management framework on Lynas. Sustainability punya framework, it should be returned back to Australia, failing which PDF, failing which recycle. That is the context of sustainability. Hari ini saya minta review committee beritahu kepada menteri, hantar balik waste WLP ke Australia. Fuzia said that the framework she mentioned was that of the United Nations' Sustainable Development Goals, also known as the SDGs. We have gone through all the SDGs and so far we haven't found any waste management framework in Fuzia's particular order. In fact, when it comes to sound hazardous waste management, the UN actually discourages transboundary movement of hazardous waste. And interestingly, the international body also calls for a fundamental shift from remedial measures to reuse and recycling. And apparently this is in accordance with the AELB's requirement for Lynas. And through its R&D, the company discovered that its waste can be made into a soil conditioner. But just to be doubly sure, we asked Fuzia if the SDGs had explicitly mentioned about the supposedly correct framework. And she replied with a mere definition of the SDG. Sustainable Development Goals, dia ada 17. Dibaca balik SDGs. SDGs Sustainable Development Goals ada 17. Dia berkaitan dengan kesihatan awam, dia berkaitan dengan binatang, dia berkaitan dengan climate change, berkaitan dengan kehidupan bawah air dan sebagainya. Jadi, bila kita ambil sustainable framework ini, kita akan mengambil best practice dari segi management radioactive waste. Okay? Jadi, apabila kita tengok radioactive waste, jadi kalau kita tengok di Australia pun tadi, kita dengar pakar-pakar kata, kalau di Australia pun mereka kena hantar balik ke mine, ke lumbung. Itu dia sustainable tu maksudnya. Besides politicians, locals at the hearing were also given the chance to speak their mind off. And boy, they did just that. Our Menteri, please don't stop me. I spoke to the Menteri last week and she gave assurance that people can speak as long as they want. Because we have been denied 7 years. So I'm only requesting for a few more. The Minister had given a word. Kajian 5 tahun is nothing. Pilot project, don't talk about pilot project. Kajian 1 musim, 2 musim tidak memberi makna pada kita. Dapatkan kajian-kajian ini, I'm very sorry. I'm not impressed. But not everyone was shouting. I've certainly worked in countries where standards are lower and you see international companies going to do business there. That's not happening in Malaysia. The standards we work to in the Malaysian plant are as high as the standards in the Australian plant. And I say this because I have a very personal connection to Malaysia. My husband is Malaysian, I met him while working here. I have a 1-year-old daughter who is a Malaysian citizen. Malaysia is my home. It's going to be our forever home. There's no return to Australia for us. We like the lifestyle here. We would never ever do anything, I would never, I can assure you, do anything to damage my child's future. Never. Assalamualaikum, nama saya Siti Zubaida, warga Kuantan. Saya yakin dan percaya pihak Lynas tidak akan berani sewenang-wenangnya mengeluarkan kenyataan Lynas is safe dan sebarang kenyataan lain tanpa ada bukti dan penyelidikan hukum.
Jadi adakah pihak lagi satu juga melakukan hal yang sama? Maksudnya melakukan penyelidikan bersama bukti-bukti yang utuh sebelum mengeluarkan sebarang statement. Yang patut paling takut adalah kami. Ya. Jadi hari ini saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada orang-orang Kuantan yang lebih jauh daripada Balok dengan Lynas, yang juga prihatin kepada keselamatan kami. Juga orang dari Bentong saya tahu pun prihatin kepada kami. Baru saya dengar dari Ipoh pun prihatin kepada kami. Thank you very much for your concern. Ya? Kami penduduk kampung simple minded, kepala senang, pemikiran senang, keselamatan. Jadi kami harap kepada review committee ini tentukan secara profesional, ya, selamat atau tidak. Itu saja yang kita nak. Ya, kita tak nak dengar ucapan politik. Tambah lagi kata-kata orang politik, ia bahaya, ia tak bahaya. Orang politik ni tak kira belah mana pun banyak menipu. Jadi tak payahlah tipu kami orang kampung. Kami dah hal ini hal-hal saintifik, hal-hal teknikal, nak dengar pakar cakap. So please bagi nasihat ke kami secara profesional. Politicians don't talk.